Evo ga, obavljena nužda. Vidite ljepot kako ja to kontroliram, jezero Švicarske i tako dalje. Evo gledajte šta se sada dogodilo. I moram odgoditi jelo. Čak sam mislio, jezi zube i to, isto moram odgoditi. Da, to je dobro to. A ovaj Krešimir Božićević, Duga Resa, kaže, vidim da volite životinje i prirodu kao i ja, jeste li se kupali kada na najljepšoj rijeci u Hrvatskoj Mrežnici? Ako budete u prilici kad prolazite pokraj Karlovca, pozvao bih vas da doživite ove divote našeg dugoreškog kraja. Osmijeh, prirodu, to... Rado, kao i pecao, sam sam odgovorio, daj mob, odlično. Odlično je i za pecanje, ima mjesta gdje dolaze ribolovci čak iz inozemstva. Opustiti se uz ribolov, evo moj mob. Zovem te za nekoliko minuta, palac gore, može. Tako to ide. Za 2-3 dana, odmah, čim ovu Garmin kameru osposobim, odmah pićem tamo. Ja mislim da ću je danas osposobiti. Evo ga, sad ćete vidjeti. Krešimir. Evo ga, sad ćete čuti razgovor. Da, trebao sam vidjeti kako izgleda on. Drži curu. Dobri den! Čekaj, samo da vidim kako ti gledaš. Jel ti ovo curu držiš na ruci? Samo malo da vidim. Aj, evo te, šta ti to treniraš? A, dobro. Dobro, judo, imaš fini sat, samo da vidim ovaj. Koji ti, jesi ti ovo na Mrežnici? Šta je ovo? Čekaj, ko je ovo? Na ovo u ovim čamcima? Pa čekaj, moraš znati to jebote. 30... Mrežnica, 31.5. Jel mi moraš to... Da, jel mi to moraš organizirati? Kratko mi kaži, da li mi moraš to organizirati da kad dođem da i to idemo? Ovako, bilo bi najbolje da se javite tom čovjeku koji je volao, ali sad je to prestalo, to inače kriču tamo od 3-4 mjeseca. Prestalo, čekaj malo, zašto ovo klečiš na mostu, curi, moliš je pičke ili šta, dobro? Koliko ti imaš godina? Koliko ti imaš, ovo je dobro, vidi kako stojite. Jesi ti ovo, koji si ti donji, gornji ovo u dožovu kad stojiš na rukama, se drži gore? Koji je na ovoj profilnoj slici? Da, plavo kimono, donji dio i crne majice. Na ovoj, ste vidjeli ovoga sa ovim panom, ja sam ovaj drugi, da. Dobro, to te pitam, kratko mi odgovaraj, pazi, snimamo sve ćeš ovo čuti, odnosno vidjeti na ovome, ljubi to, samo malo. Dobro. Ja vam se sviđa. Ma oduševljeno, sti ovo sa žutim pojasom, mali čekaj da vidim. Dobro, samo malo da pregledam još koju fotku. Dobro, vidim vodiš, ima cura, bit će nešto i za mene. Jel ti sviraš harmoniku? Ja to nešto malo sviram, tamo, ali sad, to je društvo uvijek. Dobro, ko te učio svirati? Učio sam kod jednog čovjeka, privatno. Dobro, odlično, rafting, vidim sliku, dobro, to moram organizirati, ne jebe mene to što nije, uzimamo čamac i idemo, Ante, evo vidiš. Ja imam kanu. Odlično, dvosjed ili jednosjed? Dvosjed. Odlično, Ante, jel to mene gore, Ante, ovo izda što piše na ovome? Vidite, to je to kad se popnemo gore u trećoj. Je li to moje ime napisano gore? Ante, tako je, Ante. Samo još dr upisati, ovo vidim ovdje odlično, dolazim, slušaj me, samo malo, šta si slomio, čekaj, gipsona ne uzeti polje, jesi slomio tu ruku bio, šta je bilo? Ma da, to je nešto pred par godina. Šta si slomio? To vam je na malom prstu, na desnoj ruci, na malom prstu, zapravo onaj kost. Peta ova metakarpalna. Da, tako je, da.
Dobro, dobro. Imaš li problema, boli li te sada to? Pa znate kaj, kad se znam nije... Ma kratko mi odgovaraj, da, ne, da, boli, dobro. Koliko imaš godina? 20. Koja škola, šta ideš? Na Kinezološki fakultet, judo. Gdje? U Zagrebu. Pa ti si tu onda blizu. Pa da, tu sam ja, blizu. Jesi ti sad šta pričaš sa mnom, jesi ti tu u Zagrebu? A nisam u Zagrebu, nisam doma sam. Jer ja sam vanredni student. Odlično, dobro, slušaj, za dan, dva dolazim, organiziraj i koje ribe imaju, pastrve ili šta? Gledajte, ima dosta riba, ima svih vrsta, imate najviše šarana, ima... Dobro, dobro, moj štap, dem, Samo sekundu. Najbolje kad bi došli za 2 dana, rafting i ovo ne mogu. A za ribolov vam mogu naći mjesto, to je tu sve. ne, mi idemo tim tvojim kanoom, jebeš ovo što oni, mi ćemo to, da, i slušaj, imam novu Garmin kameru, vidio si ako je bio, to moram pričuti za motor, pa onda ćemo na čelo kad budemo rafting i to sve snimati i na Jubi to i praviti reklamu za Hrvatsku i za mrežnicu, može? Može, samo da vas smeta je veća voda, ništa te... Ma meni ne smeta ništa jebote čovječe, što viša to bolja. Slušaj me ovako, sad imam broj, evo sad smo sada ovo već utanacili, za dan, dva dolazim, najviše 2-3 dana. Znaš, imamo obdukciju nabaviti jer ja kad nešto želim očito jučer, a ne sutra. Doći ću kad blago napasem, to je blizu od Karlovca, koliko je duga resa? Pa to vam je neki koliko? Pa od Karlovca 10 minuta vožnje. Dobro, to prema Plitvicama, jel tako? Dobro, dolazim i mogu prenoćiti, razumiješ me? Ovako, sad tu je jedan mali problemčić od prenoćenja. Kakav? Nikakav. Kupit ću ja šator i madrac, onaj na napuhivanje i vreću i nema nikakvih problema. Imaš li kruha, ima trgovina tamo, ima? Nikakav problem, ja ću noćiti. Ti samo imaš li svjetiljku, možda onu nekakvu, znaš, da bude... Dobro, vidit ćemo, to će sve pronaći. Ja odlazim u arenu i kupujem sutra, dolazi ovaj Cezar Milan, znaš, iz Amerike i tamo imam, to je znači, šta je sutra, srijeda, jel? Srijeda, da. I onda već za četvrtak, petak možemo nešto vidjeti, ali ja ću ti sutra javiti kad ovo obavim, znaš. I moram danas obdukciju bijeloga napraviti i tako, i odletiti, kupiti tu šator i ovo sve, tako da nemaš nikakvih problema, a vode ima za piti, hrana tamo, upecat ćemo, roštiljati i tako. Može? Ili... Molim? Da pače, jesi gledao na Dinari što smo napravili? Nisam, što? Pa ima na Dinari ukucaj tamo doktor Ante, Lika, Mio, Dinara. Napravili smo vrhunske snimke, pogledaj malo, znaš. A ovo ćemo napraviti sada još bolje. Dobro, ajde, dobar si Znate kako vam je najbolje? Najbolje vam je tamo od 7. mjesec, kad je ljeto, onda je lijepa i voda i lijepo se raspušta. Slušaj me, Krešo, meni je dobro za 2-3 dana. Ja za 7. mjesec ću biti predsjednik i onda to. Ti skupi svoje društvo, dečke i mladiće i djevojke koji me vole, obožavaju, da vas sve centram, održim predavanje, to snimimo, bacimo na Jubi to i nek ljudi gledaju i onda plivanje, rafting, odnosno taj kanu, pecanje i pečenje riba i tako treninzi malo i bacanje i te stvari. Može? Ne, ovo će sada biti za 2-3 dana. Jel ti mene primaš za 2-3 dana? Dođite do Garica, samo kažem malo je problem jer sve bi se otišli na faks s kojima se družim malo. Ma ne zanima me, ti me zanimaš, samo jebe mi se zato da nikoga nema, ti me primaš i onda idemo. Koga od obitelji imaš? Imamo oca i majku, imam. Brata, sestru nemaš? Imam sestru, ali tu su sa mnom žive, sestra se odsela. Starija, mlađa, udata, neudata? Udata sestra.
Koja je profesija njezna? Ona radi, ona je zaposlena. Koja profesija, zašto je školovana? Ona je za promet. Dobro, dobro, koliko su ti roditelji stari? Roditelji su moji stari već ljudi, otac je profesor. Čega? Tjelesnog isto. Bravo, mama? Mama je u mirovini, mama je strojarstvo završila. Dobro, koje su godište? Oni su, ja mislim, 55. Dobro, blizu mene, dobro. Pa treba znati to. U redu, imaš li još šta reći? Pa nema ništa, nema, evo, dobro, uglavnom, čućemo se za ovo. Ja ti 24 sata prije govorim, kažem kad ću, ali računaj, dakle, ne sutra, ne mogu, prek sutra, eventualno petak, računaj da ću biti tamo. U redu, i sve ćemo to snimiti, ti spremi kanu, vesla i idemo. I imaš li onaj prsluk za spašavanje? Čekaj, imaš ili nemaš? Dobro, u redu, onda idemo bez. I kamera će biti i za ronjenje isto, razumiješ me, sve ću to, sad moram samo u kompjuteru baciti, sve će biti, bit će vrhunsko, ćemo snimiti, ti ćeš mene snimati isto sa drugom kamerom, ja ću ti sve objasniti, može? Sve ima, sve, ni brini ništa. Dobro, imaš li još šta reći? Je li ovo pouzdano što si mi rekao? Jesi ti momak od riječi? Ne brini, donosim šator, sve, ne brini, kupujem i donosim, ne brini ništa. Znači, bit ćeš centriran i bit ćeš najbolji u džudu, podučit ću te gdje griješe prije, jer general zbora, načelnik bivši Lučić, on je džudaš vrhunski i tako dalje. Imaju tu znamja koje vi problemi imate. U svakom slučaju raduj se mome dolasku, može? Tako, reci svojim roditeljima da me lijepo primite. Zna li mama pitu napraviti to? Mama je malo bolesna. Od čega je bolesna? Od tumora. Ujebote. Dobro, tumor na čemu? Ne, samo mi kratko reci, isključit ću ja kameru. Koliko dugo, čekaj, ma neka, koliko dugo je bolesna? Pa treba moju pomoć, sad dolazim s većim veseljem, jesu joj operali, gdje je tumor? Dobro, koliko dugo je bolesna? Dobro, dolazim s velikim veseljem da vam pomogne, može? Tako da ne moram obrađivati, vi budete spremni na centriranje, može? Dobro, evo, završavamo, živio ti meni doživotno i hvala na pozivu. Kaži. Ne brini ništa, živio doživotno, sretno, prati me, gledaj sve, gledaj ovo na dinari što smo napravili. Bog! Bog! Evo ga, Apache Poglavica rekao, evo ovo, jebi ga moram ponoviti pa nek ide pa ćemo da, Apache Poglavica, moram na brzinu ovo. The following problem occurred in your movie, jebi ga, close, moramo ponovo. Nema veze, zato ovo dobro što je 4-5 minuta, 7 minuta, jer jebi ga da je bilo sat vremena, pa mi na kraju onda kaže to je može me jebati, onda je u pičku maternu, naljutim se. Koris, budem ljut. Paste, evo ga. Nešto se dogoda, ste vidjeli vi to? Mater ima tumor crijeva, 10 godina bolesna. Pozivamo čovjek tamo, idemo centrirati. Šta je, brate, ja neću, moramo zatvoriti ovo.